Dankie. Dankie zeer. Wacht, die zout komt daarna. Ga eens, maak hem op. Houd uw handjes. Dat is, dankie, geef papa. Dankie, zeer, nu zo nog een. Dat is erg. Oeh, en die pakkie. Dat is hij. Dat is hij. Dat is hij. Wat zit er? Miauw. Dat is miauw. Nog more van 3. Ma. Kijk, zoals kersjes op je plaats. Hier met je proef. Joe. Lekker. Baie lekker. Baie lekker.
Tada. Tada, gaan ze nou weer ons gaan eet. This bag. Ons eers bed. Okay. Seën Vader die voedsel, sien ook Jan in die harte wat vir ons voorberei. In die naam alleen. Amen. Amen. Wat wil jy hê? What is that? Hierdie is roomys, bro. Hierdie is vla, bro. En hierdie is Malva pudding. Marvin Bree. Sjoe. Marvin Bree. Malva pudding. Sjoe. Is dit mooi? Is dit mooi? Is dit lekker? Oeh, boetie. Sjoe, jy moet hom so kry saam met roomys. Is dit lekker, boetie? Ja, trek jy lappie, hè? Jo. En hierdie korsie. Hierdie rand. Marvin Bree. Adoe. Jy hoor my reageer nie. Dat is weer happy. Nee, vat jou. Ek kan nie roomys byt nie. Oh. Ja, happy van die vla hè. Sjoe. Die Malva pudding, lekker warm Malva pudding. Met die Ja. koue roomys so saam. Hier is dit is. Wow, water. Baie lekker. Asbal. Dit is almost. Seker roomys. Het draai dan. Happy hier so. Almost. Happy hier so by papa. Happy. Hy wil net roomys hê. Net roomys. Tja. Die korsie is so lekker. Die hoekie. Die hoekie. Die hoekie is myne. Dis Nee, dit is myne. is dit joune? Ja. Maar ons deel mos, né? Ek sien nie. Deel ons nie. Ja. Maar wat is dit met die hoedie? Dit is my heel eerste keer wat ek Malva pudding bak. Wel 10 uit 10, hoor. Baie Dis dankie. fenomenaal. Hulle is my ma se resep, so hy moet mooi werk. Nou, Wil jy nog pudding hê? nou. Asseblief. Alsjeblieft.